Kasai ko pakatikati. C'est-à-dire kama banatoka très bien, banatafuta kimbia Kasai banangalia ko kubaya. Kasai yo hii. Batezo kwenda kukikwit. Ma indombe. Batezo kwenda kuleka ni kuchupa. Mafasingiri batena. Pourquoi bajifocaliser kwenda fasingiri? Bote be na kwa Katanga 90%. Vous trouvez ça normal? Banta sema oh, acha kusema vile, uko rombaya, tribaliste. Banenda kuingisha crise ku Katanga. Kumbi banengisa ni kwa mvairi bakatange. Banajifanya bagerie. Busiku ba mwizi ni bo. Banenda kuba na madawa ya kama inasabu. Kuviole batoto mkatanga. Kuua, bananza deja kuua. Bena kwambia pa nyumba baningia banakuwa kuua. Barako na plan deja. Bananza fama video mapema bale bapeti. Tunakuya sasa kama unasabule mtufanga munonant na hii turu mtafanya munajilanda tokobeta bino. Ba politiciens katangele ma video tembeaka banaangalia banayona bote lakini hakuna reaction. Ma pays normal ça ma pays tumo. Kama kuna kwa video mwe vina circuler, hiyo na menacer ba américain. Directement ku social media. Police ni bampasa kipote na pasa fika na présidence. Inenda d'abord. Après on négliger. On ne sait jamais. Mais kukatanga ba politicien bote banza sikia na ma video ba petit Kasai. Be nasema tutambala tokobeta bino. Ma groupe yote ya ma WhatsApp agona katanga kopataka les vidéos sobo to pataka. Ma vidéo ma menace à partir de rien. Agona sa katanga banzaka ko basa bo benye bananza to bachokoza abo. Kumba kasha ambesa manza kuchokoza twende faire un conflit. Jamarka Kabundu za arrêté le mouvement en place na Gilbert Kankonde. Baringa mu Lubumbashi tamo bananza fanya marche. Banto de pes bana bloquer Machipisha. Bananza bloquer centre-ville à Lubumbashi. Bananza ma marche abo oh Joseph Kabila fo atoka na bloquer Fachi. Il a sa Fachi abambia vérité que kukinga kati i présidence misiku imeritaka Kabila njari ni paka pasani. Na mimi sinyaka papia kusema kitu kyote na Kabila tutafanya 50-50. Pourquoi Félix abambia que vérité? Enda badanganya vile Fachi ruina election kudanganya batoto mkichwa. Parti politique mona vérité. Bato de pesa banatembea na ile akili kusema Félix aliwina election. C'est pourquoi nous banji comporta ka sa bari wina election pourtant ena barandre mauvais service. Bananza fujo mulumbashi. Kabila zo bloquer Fachi. Banataka kwenda kunini kuchoma gouvernorat Lubumbashi. Na parlement ville Lubumbashi cinquantenaire bâtiment de 30 juin. Banataka kwenda kuchoma mall moja mu Lubumbashi centre commercial baneta sema hypnose. Barkwa le plan basa ubeba na ma allumette ma bitu biote basa sikilizana bato ai depes ba wewa baka mwina sapu be wanaenda kufanya nini kuchoma bile paka katikati yabo kulikuwa bantu watoaka ile secret deja ba policier banajua aneri inajua banenda kwa jibia na ni kweli ba petit banaanza kwenda kwa bâtiment de 30 bakachome bâtiment de 30 banaanza kwenda kwa centre commercial hypnose mulumbashi bakachome kisha banamaliza bende bachome na nini na gouvernorat yao Katanga. Bato de pes. Njoko le fuyo le anziaka. Hakuna taka Katanga mwari bapika. Bo peke tu banalamuka sema Joseph Kabila zo bloquer Fachi. Toko brûler biloko nyonso na Katanga. Mimi nafanya video mimi naambia police Katanga munaona munaitika munashinda ko bagere. Ile exode bantu bena kwa en masse sans raison abana na kazi akona kule pe kunaenda. Na ba mingi bendo Katanga kama unauliza abana na bandugu kule atafika mbarabara pake ba wewa tu vile mnaonaka watoto bashege Bulumbashi kama busiku bunengia bantu bana lala nje bengi sana kutoka Kasai babiana paka na banamuke pale bana ba viole kulalana paka pale nje bengine benda fama bundumba busharati kule kumanani kumamini ima kariera mkatanga ile banashuka mule bwana na baba majio anapandisha kafika na mkole paka pale ana na nyumba kula tena na tuma nyumba to kwa kariera kulala kule nako kanapata kope mpaka kule bakiuzisha nyeka ni majio ile batapata mafranga ni combien banona mkate kopo sardine na kafika na kula paka pale kanapata na kope siku atangalia ana tena na franga ule mwingine anapata franga mingi ya cobalt kula alienda kanakimbia kanaenda kwanza lala na mwingine maisha ya vile mu société normale. Si tu connais les pics, tu connais bon bile binapita kolozi, tu connais info yote. Bundumba, bumalaya, ba désordre bonakwa mingi.
Batu mingi batoka Kasai bana na kazi mkatanga njo banaweza ngirana manyumba kuiba. Polisi tabakamata ba mwizi ata 15 bana ba presenter pa la subuhi. Bote ni Bakasai. Moki ukipime kusema kama ukatange. Ukipime kusema unaona Bakasai wanakuwa tuingira, unakuwa tribalist. C'est-à-dire bale Bakasai benge ba miuwe, ba viole ba dada yenu, ba viole ba mama yenu, ba ebe ba munyumba yenu, mwe bakatenge ka kimya. Kama unasema Bakasai bangao tuteswa hivi, unakuwa tribalist. Est-ce que muna vivre na bantu ba normal ou bien bantu beko na esprit ya kunuire kwa maisha batu? Jo bitu mina kondanaka ba politicien katange. Kwa Katanga ni kwenu. Ni inchi, ni province yenu, heritage yenu na batoto yenu. Congo ni alliance. Jo watu mingi banasabwaka. Kile ki Congo ni ki alliance. Hapana kuforce mtu. Ni alliance, ma province inakubali. Tunakubali mtu akukivu asema bwana mimi kwenda kuhabite kwa Katanga, kutembea kukini ko au kukolewa kama mimi napenda. Kukutana namna kupenda kila mtu anabaki kwabo. Hapana kuprofiter bantu akukivu mwe bote mnatoka sasa mnaenda ingia kwa Kasai. Mwanzo kufanya desordre. Bakasai bata mikubalia. Pourquoi sasa boba anapenda ile bushenji ile boba ndio kwenda kufanya kwa batu akole bashisemi. Na president kopale automshika Felix Tshisekedi hata siku moja. Présidence a lancé communiqué à RTNC. Il y a regretté ce qui est en train de se passer au Katanga. Bele bien apitikana au Katanga. Présidence, conseiller président, a soma discours. Banabi Katala. A une philosophie à IDPS. A une philosophie et tout. Surtout ba démocrate, ni tout ça. Il est une anarchie. Oula tapima, kucheza kule Katanga, atakwa prison. Jamais. Si l'on va jouer kelo akibitu biote. A jouer kelo abatu. Au tasikata ba notable Kasayen bazé ba kubwa ba papa ba imvu mukicha na ba mama bale ba kubwa ba tate ba nkambo beko naona bile batoto be na fon Katanga mabaya yote possible bali fio paka na niveau moya banaanza kwenda kuiba batoto moto unaanza fuata ma video mu Lubumbashi na kwa makolezi beko naiba batoto kuwapeleka kwa bashino kwanza kubauzisha na bengine mu nyumba kama ni reine de cœur bena chinja batoto kule maparti trafic ya organe humain batababamba bote pale banabatia pale ukisikia Swahili ya wale ba petit ni Bakasayen na mwa alikuwa na tukutuko yake pikipiki anapika virage anlokota katoto anaanza kwenda na kombio banamkamata kwa batu bengine banamkamata banangusha tukutuko bana récupérer katoto bana mupiga sana mangumi bana muulizo lazima ndapi na mtoto Swahili ya yule garçon ni una video hapa vrai Kasayen nilikuwa na mtoto hapa njoo mimi naangalia bazazi yake hapo kwanza kumchunga mtoto mzuri njoo mimi nilimkamata sasa pale mimi nasema nyende naye kule Swahili ya vile ana Swahili ya Katange unaenda na mtoto wapi no mimi mkutu mbarabara yeye moyo hakuna kitu yuko nafanya sababu bazazi yake bana aba mchungi mzuri njoo mimi mbeba tukutuku nimpeleke kwa polisi uona kwa polisi kwanza baba watoto wa watu kwenda apeleka polisi njoo ndio bene watoto mkatanga tunapaka mtu motara anafika pake hivi pa anakimbia na mtoto wako watoto wanatoka ku church kwa masomo wanapota mbarabara hapana kupima kusema ukipima kusema Katange Bakasai watakwambia vile uko hene uko tribalist ba miuwe mwe mkalekimia jo komba mnaona tuna Katanga banduko tuna komba mwa ya demo munene sana na bazazi yabo bota utasikia beko nasema na ba mama na ba baba na ba intellectuel hakuna hata communiquer mwa kusema communauté Kasayen ya Katanga ina regrette inasema ule mtoto anafanya bile achi ule mtoto anafanya bile unaharibisha China Bakasayen atatungisha mfuyo na Bakatange tunakatala tuko na historia ya mabukomvi mupase atupendi birudi na bazazi hakuna mtu anasema beko nongoja bote siku Bakatange batona sema enough is enough banamuke banze bukomvi jo mutashika sasa communiquer kwa Facebook kwa YouTube génocide du peuple Kasayen bana tuwa bayena kabaluba balinga kabiso te Bakatange baza watu mabenjo jo tuko nabambia amuseme Katanga kwa bumbafu nona 9 jours mais un 100e jour kama analamuka anakuwa na kipashi mwa kikubwa sana na kama Katanga sio alamuka anaanza fuja aisha kiopeshi ni mtu anakuwa na patience na meza hapana kumpeleka mbali jini kwabo après tout fin de fin mtu kama ni kwabo utambuskile ku mur fin de fin ana na kwingine kula taenda wewe kama bina wako takimbia hata unafanya ngungu mkatanga je
Ukiiba tu polisi inaanza kutafuta, utakimbia na rudi Kasai juu ya security. Nenda kuchama kule. Katange na ataenda kutembea kwa Bandundu, anafanya gaffe. Bakaanza kumtafuta kwa polisi, atapanda train, motoka kama nini, atarudia kwa Katanga kwabo, anafichama. Polisi kunamtafuta. C'est comme ça. Kwenu ni paka kwenu. Ndio vile. Hauzi kwenda Katange unambusikile kwa unapenda ndo wapi? Atembe mbalabala basha kubloquer mabalabala, banapandisha drapeau ya UDPS, banaimbisha Bakatange mimbo ya UDPS. Taximen Katange kuvola mba petit wewa banabloquer balabala. Ile video mimi nepotesha. Petit Kasaya anatoka kwa Kasai banamuisha tukutuku, pikipiki kwa Jamar Kakabund. Ana bloqué balabala rond-point Mouville karibu na parquet de grandes instances quand tu viens de grandes instances ya Mulubumbashi. Taximen mwevi lake anakatala kushimama bile vya madesordre, banamsimamisha par force ka petit Kasayen. Mimi ndio kama machozi. Kanaingisha kichwa pa fenêtre ya ule taximen Katange, kanamfanya kichwa hivi, kanampiga na ngumi. Unaenda wapi? Simamisha gari hapa. Mi Mark, vraiment. Pitu bingine, mtesifa mambo mwa pale mi Rambo kabisa, commando. Jamais de la vie. Pa politicien Katange, banona ma image ile, hakuna ta déclaration commune. Moise Katumbi, kimya. Kiungo mwanzo anaanza kusema biote ile kumutapa Fachi Bendele na kufambile. Wavela anakufa bunyama. Ma image moi atroce. Unangara, est-ce que bibi tu m'entends kufanya kwa batu bali kuya kutembea njo bukongole bule? Jamais. Hata habiter mkongo hivi. Mimi jamais hata niconvaincra kata. Jana Biblia yenyewe anasema hapana kufanizia mtu kitu kile aupende wewe bakufanizia wewe jamais. Biblia inasema vile. Hautezi kupenda unaenda kuharibisha kwa batu me kama mtu anakuwa kuharibisha kwenu Mungu na esprit ya défense mwebote. Tribaliste. Sauti ya ba Congolais ya bule mwana ba traiter ba tribaliste. Mais ma acte mubaya ya bwizi, mauaji, kuuzisha watoto wa batu banaona bote normal. Au tonaka kasana condamné ba kasabe kuna iba hapa kwa YouTube utawa video tunatii. Ku Facebook tunaitia. Au tonaka kasana anasema tuna regretter banduku yetu vraiment bena tuharibisha. Bote kimya. Mais kama Katange on expliquer vile biliko. Tona ba kasabe ba mingi sasa vile kunene. Nyama mafia mamako. Ba Katange baza zoba. Jaloux. Mimi angala sema cohabitation na ba master. Ni shida sana. Joy UDPS njasa kubeba charge ya kilio ya baba Kiungu. Anapenda kuinondesha uleta franga. Cho corrompre batu ba mingi, bashifanye manifestation, bashonesha kama bana abapendi UDPS tena mkatanga. Abapendi tena relation entre une fake na nini na UDPS. Njo kazi UDPS iko nayo. UDPS asha kulipa franga mingi, UDPS ndio asha kuprint ma t-shirt, asha kuimprimer ma t-shirt, ma polo, UDPS ndio asha kwenda kuimprimer ma calicot, ma drapeau le batafana kilio, UDPS ndio asha kwenda kuimprimer ma chapeau batandika po majina baba Kiungu nini tout ça. UDPS atafanya vitu vya mingi. Na UDPS delegation makubwa ya UDPS tatoka Kinshasa na mafasi yote ya mingi. Batakuya mjina Bakatange. Ba mingi batanza funga mkinya beo nasema shi Bakatange tupende fujo bongo na Bakatange. Basa nyambia biote. Banatafuta kuinonde, kudomine. Bo batapita mbele na ma t-shirt ya inafek Kiungo kumanza notre baba, notre kama nini. Bo UDPS ta encadrer le kilio hivi. Kubare Bakatange. Bale ba mécontent parce que abata baba parole. Ba policier beko kolisiona bonje ba gouvernement sasa. Bataka sotia garde ba policier. Ba policier batabeba wanaweka perimetre mwa vini bantu ai de pes bote bana. Batatoka ma ville tofauti mais toka déjà pa tunaza ma délégation. Bashaanza kutoka Kinshasa, kutoka Makolwezi, Malikazi, bantu ai de pes. Basha ko imprimer ma t-shirt biote bonje watafanya mjina UNAFEC. Kawa nikala kule ma délégation bo ide pesa toka en première position. Vile bananipa info ya ndani. Hivi ni unasema batoto akatanga njo ananyambia sasa njo vile renyo iko. Ide pesa ndo tankadrer. Ku faire croire que bantu UNAFEC abapendi désordre mukatanga banamshukuru baba Kiungu na banamshukuru président de la République. Banapenda relation entre président de la République UDPS na UNAFEC bongo. Ce sont les corrompus ou bien ce sont les gens de l'UDPS. Ne pas casser un bamingi, je vais t'assommer les discours. Je vais t'abisser ma ville en se faisant passer pour les Katanga. Bamingi bari sur Katanga, bana zoé les Katanga bien. Mais vérité qu'on parle,
IDPS, on a bloqué, on a fait, on est content, on s'aime. Franga déjà, chaque chouka, il m'a bien jana. $50,000. Bama 1000, bacha pata, bama 2000. Et on se demande, pele bala papacha malias, à quoi poudre.